Hello students, welcome to economics class. देखो इटा law of diminishing marginal utility क्रम ह्रास मान सीमांत उपयोगिता सूत्र राइट। ये क्रम ह्रास मान सीमांत उपयोगिता सूत्र को मुझे संक्षिप्त रे मेन पॉइंट कहबी जिमती तुमर उपक्रम इंट्रोडक्शन शर्त कंडीशंस बाय असम्पशंस सारणी तापर तुम लिखिबो रेखाचित्र तापर लास्ट को तुम व्यतिक्रम लिखिबो। संक्षिप्त अर्थ कौन देख 2 मार्क पढ़ले एमती लिख यह मार्शल तांकर बही प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 रे जो प्रकाश होइथिला से एटाकू फाउंडर प्रतिपादन करथिले। तांको कहबा मतरे जदि कोनोसी व्यक्ति गुटे द्रव्य को अधिकरु अधिक उपभोग कले सेतिर उत्पन्न होबा सीमांत उपयोगिता क्रमशः ह्रास पाए। दैट मीन्स the more and more you consume a commodity, less and less will be the marginal utility. देखो एक्स रेगुलर पिला मानक पाई एटा बहुत इंपोर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन एंड रेगुलर पिला मानक पाई एटा इंटरनल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हेले सारांश कोन जदि कोनोसी वस्तु को तमे बारंबार बिना समय गैप रे कंज्यूम माने खाइले सेतिरु बाहरिबा उपयोगिता बा तृप्ति क्रमशः ह्रास पाए। आपको मु तुमको गोटे उदाहरण माध्यम रे बुझेबा को चेष्टा करबी। ओके वर्तमान ए चित्र रे थिबा दोसा को देखो। ये दोसा तुमको बहुत इंटरेस्टेड आग्रह अछि ता बोले कोन तमे 5टा दोसा खाई परिबो किंबा कंटिन्यूस 10 दिन पर्यंत तुमको दोसा 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 ही दे जाउथबो ताहेले कोन हबो दोसा प्रति तुमको विरक्त भाव आसीबो अर्थात तुमर तृप्ति ता ऊपर सैटिस्फैक्शन कमी कमी जीव। यही क्रमह्रास मान सीमांत उपयोगितार सूत्र। एबे धरि नियो नहल तुमको मो से लेक्चर रे कोन अछि देखिलो सिंगडा किंबा बरा तुमको देबी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टा खाइलो ओहो 10 नंबर नाइ सारा मु खाइबे नै काहे कि सिमते आइसला नाइ पद अर्थात आस्ते आस्ते तुमर सीमांत उपयोगिता तळ को कमी जाइछि कमी कमी जाउछि। ओके बुझि पारलो। एबे देखो ए सूत्र प्रत्येक सूत्र किछ कंडीशंस माने असम्पशंस माने शर्त ऊपर आधारित। ए क्रमह्रास मान सीमांत उपयोगिता सूत्र शर्त रे एक आसीबो ग्राहक जनक ज्ञानी होबा दरकार किंतु 2 नंबर लेखो समजातीय द्रव्य होबा दरकार। ओके समजातीय द्रव्य माने कोन बुझछो धन्य तुम बांगिन पिले आंब खाइलो तो तुमको बांति हला पर्यंत सेम से गछरो से गुटे आंब का खाइबा छी समजातीय होमोजेनियस बोलबे। नेक्स्ट देखो निरविच्छिन्न उपभोग करबा छी गोटे सकाळ खाइ कि गोटे संध्या रे खाइले हबनी आइरो दोष सैटिस्फैक्शन मारेबो लागी लागी खाइबा छी देखि तापरे द्रव्यर तमरो द्रव्य प्रति थिबा रुचि स्थिर रहबा उचित राइट। तापरे उपयोगिता को आकलन करबा योग्य हेबा उचित। सो 4टा शर्त मन रखथो। चलो एबे जिबा आरो टेबल देखिबा। टेबल पर डायग्राम टा मैं तुमको बतै दोची आराम से तुम बुझी पारिबो। सो ये टेबल देखो सारणी ये सारणी रे तुम गोटे जिंस अनुमान करो ये व्यक्ति जनक रसगुल्ला खाउची कौन खाउची रसगुल्ला तो एकक 1 2 3 4 5 6 7 रहिला बेलको तार सीमांत उपयोगिता केमते रहउची देखो एमयू बोलबे मार्जिनल यूटिलिटी मोट उपयोगिता टीयू बोलबे टोटल यूटिलिटी। ओके तो तुम जदि अनुमान करिवो प्रथम एकक खाइला बेलको केते रहिला सीमांत उपयोगिता 50 2 नंबर खाइला बेलको डाउन हे गेला 40 3 नंबर खाइला बेलको आउरी डाउन हे गेला 30 सिमते 5 नंबर खाइला बेलको 0 हे जाउची। आउ जदि जबरदस्त करा जीवो 6 नंबर खाइबा को ताहेले कोन हो सॉरी 6 नंबर रे 0 राइट 5 नंबर नहीं जदि 7 नंबर खाइबा पई ताको कहा जाए तो ये कौन हो जाए ऋणात्मक नेगेटिव हो जाए। तेणु जने ज्ञानी ग्राहक बा उपभोक्ता इठी ही स्टॉप कर दो खाइबाटा बुझि पाछो काहे कि तुमे अनुमान कलो 50 रु 40 40 रु 30 30 रु 20 20 रु 10 10 रु 0 फिर एठी के ऋणात्मक हो गेला हो कि नहीं। ये ही दर्शाए अर्थात कौन सी द्रव्य को बारंबार सेवन कले 12 2 बार 3 बार बारंबार कले उपयोगिता डाउन 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 होछि। ओके ए सेम जिंस का हमको रेखाचित्र माध्यम रे मध्ये दर्शाइबा पड़िबो।
ଦେଖ ଇଏ ହେଲା ରେଖାଚିତ୍ର ତମର। ଏ ଯୋଉ ରେଖାଚିତ୍ର ତମେ ଦେଖୁଛ କଣ କଲ ଓ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ନେଲ। ଓକେ, ପ୍ରଥମେ ଏମିତି କାଟିବ, ତାପରେ ଓ ୱାଇ ଅକ୍ଷ ନବ। ଶୂନ୍ୟ ଏଠି, ଶୂନ୍ୟ ତଳକୁ ନେଗେଟିଭ ରହିବା ଅଛି, କାହିଁକି ଆମର ନେଗେଟିଭ ଆସୁଥିଲା, ତେଣୁକରି ନେଗେଟିଭ କାଟିବ। ତାପରେ ଏମ୍ ୟୁ ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି କାର୍ଭ କରିବ, ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଇଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ତମେ ଲେଖିବ ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକକ। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ନାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ଉପଯୋଗିତା, ସରି ଏଇଟା ହେଲା ଉପଯୋଗିତା, ଏମ୍ ୟୁ ବୋଲି ଲେଖିଦିଅ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଏପଟେ ତମେ ନେବ ଏକକ। ତ ତମେ ଦେଖ ଏକ ଏକକରେ ତମର ତୃପ୍ତି କେତେ ଲମ୍ବା ଥିଲା, 4 ଏକକରେ କେତେ କମିଗଲା, ରାଇଟ। 6 ଏକକରେ ତମର 0 ହେଇଗଲା, 7 ଏକକରେ ତମର ତଳକୁ ବାହାରି ଆସିଲା, ମାଇନସ ହେଇଗଲା। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣ କଣ ମିଳୁଛି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ସେବନ କଲେ ସେଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କ୍ରମଶଃ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହବ। ତେଣୁ ଅନୁମାନ କର ତମେ ଏମ୍ୟୁ କାର୍ଭ ଡିମିନିସିଂ ତଳକୁ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ତମେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଲେଖିଦବ। ଓକେ, ଏଇଠି ଇଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମାନେ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସ ଅଫ ଦି ଲ, କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇନଥିବ, ଦେଖ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇନଥିବ, ତାହେଲେ ସୂତ୍ରଟି ବିଫଳ ହବ। ନାଇଁ ବୋଇଲେ ଯଦି ତମେ ସମଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବଦଳରେ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ନବ, ରେୟାର ଗୁଡ୍ସ, ତେବେ ଲ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଫଙ୍କସନ, ଏଇ ସୂତ୍ର ବିଲକୁଲ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଠିକ ସେମିତିକା ଆଉ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ସୂତ୍ର କାମ କରେ ନାହିଁ ବୋଲିବାଟା ହିଁ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଅବଜର୍ଭ କରୁଛ, ଏ ଉପଯୋଗିତା ପରିମାପକ୍ଷମ ନୁହେଁ। ଆର ଅର୍ଥ କଣ, ଆକୁ ଆମେ ଅଧିକ ବହୁ କମ କହିପାରିବା ସିନା, କେତେ ତୃପ୍ତି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସୂତ୍ର ବିଫଳ ହୁଏ। ତଳକୁ ଅଛି ଦେଖ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ତଳେ ଦେଖ, ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଯେ ଉପଯୋଗିତା ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ଆମେ ଯାହାକୁ ସ୍ଥିର ବୋଲିକି କଳନା କରିଥିଲେ, ବାସ୍ତବରେ ତାହା ସ୍ଥିର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହି ସୂତ୍ର ଏମନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡାକରେ ଆଦୌ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତୁମର କ୍ରମ ହ୍ରାସମାନ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ର, ମାନେ ଲ ଅଫ ଡିମିନିସିଂ ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି। ଏ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓଭର। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମ ଏକ୍ସାମରେ ଆସିପାରେ। ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କର। ଓକେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଫର ୱାଚିଂ।